Konoba, Ishiraba, Akuma Swati, Emanu Makodye, Ante Wonka, Grobe, Ase Bibi Aira. TF1 ahefo, and then so your mama kwaba, a bad TV. Said the moti be a home, I mean, what's it be a fade, and what you say. Ya de dada na anya de foforo bia bi enti adofo a mo hwe ye me na me si de bia mo pese ye nya guest foforo ana se de bia mo pese ye TV na ekoso na de bia mutimi hwe na ye de nkomo foforo ba adofo no me se mo subscribe maye na mo hye na mo comment ni de hia mi o se mo comment ni ye hu ye mistake a de bia de be ya na ye be ye enti mo hye na mo subscribe na mo comment maye se be de bia ye betimi de foforo aba enti ahwefo a mo hwe me mo so fo mprango mi amini o mprango number 1 menim no machi obi ani obi me ko na me wo ho enti ye twa ye ho aba ye kokomehye break kitue bi aba enti e ba bie mu an nkomo ne ye sa de be hyehye so me ba che frɛ melody ba sho ko so ne Adoma TV e normal Wonka, Grobe, Ase Bibi Aira. Ahefo said them si bi kan no na sa na tie and there's your sunny sister bi me sister bi there sister bi me say chese mi hu na me mora da baso mi hu na chese mi ankasa prango mi hu ne menya me hu na mani agia chese o man komo no kula mpo ye de keke enti ahefo a mo hweye and there's your sunny sister bi ahia mu bi sister bi me mo akwa aba me pa chon ho ye de nyakopon do sister bi se no ho ye Nyankopon adom ne ho ye chese sam no kasa ne ho ye die chese sam egugu ni tirimu a wode ba no chese odofo ye bie so kira okura obebodam okura obebodam ntimi srew nyabotile de hweye ne tie ne ekọ utie ne ekọ na de bibi hawa utimi freye mo obi a wase ye de bebo obi a ye betimi de aboa enti abefo ye koye nkomo no so sebe sta bitie ye hwe ne ho ye aye fere chese ne die di twemi wo bi da no ho ya ye fe no enti na chese ye nkomo ana ye ekoso sister bi be de ye nkomo e de ye ma ne nya tentene bi asa me pese me busa ase kwa be so pa na butimi bleki wo virgin we de chirechilem kwa ya wo fa se wo sui se wo sele se ya wo de se ya wo ye nyina chirechim na abefo no omuhu ne ekọ say of course the be hot hot say ya ga hot we have body na hot na wo mu no so awo balance wo so ye hot na ade ba there be station ya ga san platform ya ga so ye hot so ye hot enti say obi o ba so bia so ye hot enti na o ye hot but se kasa sister bi ni me kame am fa sa konya we so ma etiefo nyina ha we de enya nchi atentin bi yenko e program so e baka ni se meme de kwan ya me fa so break ye no na enya me intention na guy ne de wa pem ya chede odi mechia na ye na fufu ye na chese se na o ma hihye na sometimes we keep you also pan ya e hwe icham ena almost yenko bi iti yekoye no na madam for girl ba ko satan ye fe Rebecca madam for no as one o ma sheda set trap bi as one ne guy na nya ntawantawa na we pie fe to mani na aka mani abema emi nu nko ane e wode mo me twa na ma chese twa na si minya ba bia ka na me dia fa na chese ye be ya ni se e wo se die na nkasa ba so dem na mini choice bia me am shame because o first day I be di kote dey and na for me me am shame am nya bi da me experience bi da na me hu say dey see eti me am shame like na me hu ni me nim kwan e fa so ye ni ntino me am shame ba ga me so enya yi bi e big deal bi antino e normal ti so u bisa me say me am shame okay it's there be me busa wasamba ko sa very day na ubeki u virgin and e die pence pa na otiye ohun ni say ye wo de say ye wo ya say na wusi bi hu me kase na me da na me boa sa de ni de
me hu ni de bia eye because me ankasa no na me nye madwen se wo beye se e wo bichim se me koye saade no enam bibi so na ma bibisi enam bibi so na ma point na bedu ye na me ni choice bia meet ma san return back it na I have to do it na was a me ti na me nya feeling bia that time no ama de na wo ye in fact na me tipin kra na ye me ya time a wode ne kwati ni shemu na wo pia so ne de na ngam nya ne kwa me twa ne ni so am na so but also trying the best say be cost problem bia until that time ni de me nya feeling bia sa nti wo nya feeling bia sa no moja baya na ana se moja ama hono at the spot hono na kasa de me kasa me hu blood bia na me boa me hu blood bia de by me coffee no na me ko hu ye say me ho ase like I am pant movement na me suo me ma me no you be very straight pa ma me ni e din ko mo for kwa mo suo na ni e din ti onso you be fifi mu fa ne baba ho ne sa nyoma ne die o straight on ti na me yam crash hye me iti me friend me share that's a coffee am guy me friend ko e cham guy say ade am me hu ni ma me hu mi a obejeli no eno guy me say mama nkan chere no enye hwe o ba bia breaking a virgin of fabema sa first day na sa na esi nti enye ade bi ehu bia na okototo your place be pill be free drugstore the brand send me at the spot of the this time be person be so asamba ko then na one be man here o di wo no be man ko ti no hu ni sen eso ana se swa anasa wodi wure mu no on says o mo se ye obibi se obanya break in the virgin na se dey na obibi no be ma ne mfa no kwoti ni nyina ahim wode to anu kakran won se fum na de ne wure wo ye wo se wo hu na no fo so se wo di wa na se wode to anu kakran na se o ma hu kwoti ne level se de sibiti ana se de usibi pe no me pese me hu ni sa yeah, bano kotie ne twasam dia. Ese wo e bie wama. I want to chire no hu ni e ko. Na me se na so di o. Oh, very pro sexy mama. Ai, tu me de. Kotie ne twa nyina ma. Anya di sai de ye. Te wa sa ya de sa. We obisa. Na me so meyi wa no. Time a we na adwen se obeye no. Oyi chere me. In fact, also me sa kwa di so me ankasa de manye ma bi se me so mo so me sa ti me o so me sa de kind na me so me mi na ne kaka. Na e de open bi. Na me nya hu de me pe. But na sa point na ye du ne de me fa ne say ye de me pe ni bi because na me hu bi da. Say me siti but me de to na di a me hu na che say na e normal ne sa. Na nya de bro so ne bia. E na no so nya kitikiti ne bia. Ena so bisa se na oye ni gidiri esa se ohun se na menye bida na menye ma adwen so se menye no ti no o to ne bo ase e ma me ba se me mama ne cha because bit say like na me first time ti na me fere no nti ma nya ma adwen se me ma na touch me baby ya na me ni ma de bi ko e friend se touch na romance kwampo e be ma onya sa feeling nti mama ne sa chance ba esa se no wadi mechi acha na wonya me sa de ndi o so anya na adwen so be mama ko just like that but I will try the hard possible be say me enye gidi but me hu ni say eye first day ni die oye dan ya be face sa and be face nti enu nti aba wanye ni gidi bia anti se ano be ma na obleke wo no wo do no wo da so do no sisi anu mojai oh the dad nti esi anu me fan se wo ba sisi anaja sister bi ebia sam nema tense bi na esi ma blabom ana mojai nti esi wo sa ba bi ma wo do ne da so wo no ho ana wo be pene se won sa amara eya na o question di modu eya na o mutaka se bi se
Kotie be di kan break you no. Oya dan ya bekai. By to me dem hu say nya no kre. And I say bia kwan e fa so my break up ni ntina me nya sa feeling ni dia. I don't know but dia me ni say so baba cry na me ni I don't have any feelings for him. I don't love him at all. We don't need him. Nti wo no bone mudi mu ho nti wo bone chese old one adwene kuna ma wutiri mu se bia na nka ya akwasi na bleki mi na nka ono na menene da na nka se na nka meye. Hell no. Chese dia mi benya no. Ono so repeat the same thing. Okay. What I say? We did me said die. Now we like a bro said no ye you know. And I was say no so you break him in ya sha dance na chesa. I say you too few until me say call back no. Na wafo before. Ye my best friend. Okay. Ti ama menya tinka bia sama no bio. Enti me benya we ne sa no. Said ya we see shimmy ne said ya we see here ntina ma menya feeling bia ma. So what? David yeah. Was it said we see be no. And they said you see me yelling tea. So I particular bar, no feelings. Only feelings to be about because he said with the Jana on. Or better some dear class no near solid than what they are clan Colombo. Nature met to be. And you one. Me tawachi de tell a memory be. Ever got ya sorry. You back ya so you can church of bedroom wo. Hanti ya kwati ya so le na ya kwa church of bedroom. So ni msa wona mefa wa yi ne de. O mefa me de. So for no na ba be gina ni mu na. Deacon Reverend. Sa enti sa na ya so le ne de enye nyamesom konkro ma awurade ne ayi bi o. Ye de ne de ye ko ne level by level e twa ne kwatie no church bedi wo ho. Chat bedi hu ayefo ya na desa me kume o ti se ba beti asole o ye ba beti church bedi hu enti onwia so hwe na oba na ntimi ne hu a emma emefa yi na bia mefa o ha wo show life bia me say ha life on said we see because church bedi hu enti wo hwe na so level na wo form ameselo meslo me haye kura no atwo ho apa baabi agina enti ese asole ne yete a ye be frefre mu nyina na mu nyina mo baabi enti sta bie ese afuto be ne de be manua no mo munya break o mo virgin no mpese o mo break su no mu suro o sa de no se de usi be kana se yaw kakra wo mu enti mpese o ka bibi to o mo adwum sa de na enye ya eyese ne etie ni ho fa sa afuto no e ma o mo ba no mateme da se a question me can say omo like omo do omo panin feel so person omo breaking no ene me start kwan fi mema no so mema no na e breaking and no enye gidigidi because onye bida it is a why nya abotrama na at long last no be hu na chese wa benya infection bi ana say bi a ba be pra na achiri ne ehon sama keka enti no mema no na omo ya ade no dise wonye obi na ose wonye ebida na wo hwese wadru ni mpani fie so aye fa asem bia ambre wo na wo se wonye ebida e wo se wonya ntobo ase man me de ne de metima kase na de mimi hu ye ne nhye da nye easy sa ebi so na eme na ma allow no nti me side na ma allow no me ka hye ye nua no ma na modru mo mpani fie so wonye ebida na mo first time mo de baby ni se wa nipa na peno wate ase wa pene na wakọ ne nche no or request for sad na o ma ne kwan na ontimi ne nye romance na ontimi nya feeling na egwu mu no ebi anka me ma ne chance na nko ye sa na kamenya asa feeling na kebi anka me sofa ndawo nti se o ma ne sa chance na obetimi ayama wanya sa feeling na me na yeden wetimi dia ye sex na anasa ne kotnetimi ewura na siama de omo person mo ye o ma ye nti obisame akra me ntumi wa me ka hwe mo mate ene anuanom said yesterday be kan ni me fa bi nso so bi we wie ni nyina aka nti yeslemu enne aha na edi yenkomodie no ebesi onwane adofo mi si de bia mo pese ye mra mo subscribe na mo share na mo ma comments wo de mistake bi e wo bia na asa asema ye kan yanka ni ye bia no wo de wo frɛ ye na wo ka kyerɛ ya anase bibi ha okra na frɛ na ka kyerɛ yeso ya adwene kakra na ye be kyerɛ no yeso betimi a kyawa se be ye nitam bia mo ni beje
na motimi aba Adoma TV so aba beboye niema ayeye nyina wo so enti ene ahanum ne de nkomonisi enti ye number ne de bia de betudwa 0546 59 1061 0546 59 1061 me se me director Frank ono so de ne de beka ho bi na wo se mu hia sister bi mu hia ne se mu pese mu ni di nkomo a wo si director Frank so a wo de sister bi number be ma sa na wo si me emprango so a me so me de sister bi number be ma enti hanom na wonua ye di mu se mo ma pa konoba ishiraba akoma swati e manu makodie ante wonka da krobe ase bibi ayera me ye wodi o ye me di atia wo pe no na me